Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? Let me introduce myself. My name is Miss Aliza and I teach at SMP IT Ar-Rahman Tulangan. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai materi kita kali ini, saya berharap semoga kita semua diberikan kesehatan karena kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, next, let's learn about the definition of descriptive text. Mari kita pelajari apa itu descriptive text. Baiklah, the definition of descriptive text is a text that describes something or person in a particular things. Jadi, descriptive text adalah teks yang menggambarkan tentang sesuatu atau manusia secara detail atau terperinci. Oke, jadi next kita akan membicarakan tentang generic structure dari descriptive text. Karena sebelum kita membuat sebuah teks deskriptif, kita harus tahu apa saja strukturnya. Yang pertama ada identification, yaitu it's part of paragraph which introduces or identifies the character, atau berisi tentang identifikasi hal atau objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua, the second is description. It is a part of paragraph which describe the character, atau berisi tentang penjabaran atau penggambaran hal secara terperinci dengan menyebutkan beberapa sifatnya. Jadi, teks deskriptif biasanya menggunakan present tense atau kata kerja bentuk satu. Yang kedua, biasanya menggunakan kata sifat di banyak kalimatnya atau kita sebut dengan adjectives. Dan biasanya juga ditandai dengan menggunakan orang pertama, first person, atau orang ketiga, atau third person. Oke, next kita akan mencoba mengidentifikasi sebuah teks deskriptif dan bagaimana cara menyusun sebuah teks deskriptif. The first, yang pertama, mari kita lihat gambar berikut ini. Okay, do you know these pictures? Yeah, there are three pictures there, and the pictures are in Paris. The first is Eiffel Tower, the second is Louvre Museums, and the third is Cathedral of Notre Dame. Nah, dari ketiga gambar tadi, kita bisa menyusun sebuah teks deskriptif. Misalnya, kita akan mengidentifikasi dulu. Jadi, apa itu Paris? Yang kedua, kita menjelaskan bagian-bagian secara rinci di paragraf yang kedua. Kita lihat contoh paragraf dari ketiga gambar tadi berikut ini. Paris is the capital city of France. It is one of the most beautiful cities in the world. It is also one of the world's most crowded cities. Lovely gardens and parks are found throughout Paris. At night, many places and statues are lit up. For this reason, Paris is often called the city of light. Every year, millions of people visit Paris. The most popular place to visit is the Eiffel Tower. This huge structure has become the symbol of Paris. The Louvre, one of the world's largest art museums, draws many visitors. The Cathedral of Notre Dame, a famous church, is another favorite place to visit. Oke, dari paragraf tadi kita bisa melihat bahwa identification ada di paragraf pertama. Dan the second paragraph is the description.
Okay, it's your turn to practice at your house. That's all of our material today. I hope you understand. And don't forget to study at home. See you. Bye.